Salam alaikum la famille. Mali kono, Mali kokan, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. An sira hɛrɛ la, Ala k'an tile hɛrɛ la. Ala ka bi nɔgɔya, Ala ka bi diya, Ala ka minanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya, k'an sɔnba kɛ Ala ye, k'an sɔn minan fa, ka an sutura min tɛ saya ka sutura fɔta ni kɛtaw, Ala ka barika don a bɛɛ la, ka an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ, Mali kokan. Maliden fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ, Mali kokan, n'i bɛ wuli ka jɔ la pour que faso in ka basigi, pour que faso in ka jɔ tiɲɛ kan, ka aw bɛɛ lajɛlen fo, mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ, mɔgɔ minnu bɛ an ka video ka aimer, ka commenter, ka partager, an ka foli belebeleba bɛ aw ye, an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. Ni o bɔra yen nɔ, an b'an ka tɔn fo n'o ye la vérité kɛnɛ, tiɲɛ kɛnɛ, hɔrɔnya kɛnɛ, danbe kɛnɛ, kɛnɛ jɛman passe. N'o présenté Tanti Jɛnɛba Kulibali k'a fɔ ka waleɲuman dɔn. Ni musoba in a garijɛgɛ ka ɲi dɛ. An ye nin k'an ka présenté même pas kalo fila, an y'an ka récépissé sɔrɔ, an y'an ka jɛkulu wolo sɛbɛn an y'o sɔrɔ. Hali bi an bɛ dugawu kɛ Ala k'an jɛlen to, Ala kana jɛ k'an di diɲɛ ma. Faso kanu min an lase ɲɔgɔn ma, Ala k'o kanu to. Ni o bɔra yen nɔ, an bɛ anw ko Maliba, cɛ ani muso, denmisɛnnin mabakɔrɔ k'a bɛɛ tu fo sanfɛ fo duguma, duguma fo sanfɛ. An bɛ ɲɔgɔn bolo. Jɛnɛ Sogodogo la battante k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn. Sɛnɛfɔmuso halala, sɛnɛfɔmuso halala den k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn. Muso min n'a ye Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ. Muso min n'a ka faso ko a ka bɔ hakili ma. Tellement que a b'a faso fɛ a bɛ tiɲɛ fɛ. An bɛ dugawu de kɛ Ala k'a kɛ sini kɛnɛya ye, ka bɛɛ lajɛlen fo Dani de Paris, Jason, i y'a faamuya b'a la, Sunkura Kɔnɛ, Matu Jawara, Fatu Zara, i y'a faamuya b'a la, Nasira Sakɔ, ka bɛɛ lajɛlen fo, surtout Ameriki. An tanti n'o ye Tanti Kadiatu Sakɔnɛ ani Tanti Zaneti Kɔnɛ, k'aw bɛɛ lajɛlen fo, ani tonton Omes n'a furumuso ɲuman, an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen, ka Tanti Kadiatu Mariatu Kansaye, Tanti Mariatu Kansaye, an ka foli beleba bɛ ye, ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ, Mali kɔkan. Mamadu Jawara, n ka foli bɛ ye dan tɛ foli min na, mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Mali, Ala k'a basigi, Ala ka Mali jɔ, Ala ka Malidenw, Ala k'a to an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Ni Mali basigira, an bɛ hɛrɛ sɔrɔ, dɔ bɛ bɔ tungala taga la, i y'a faamuya b'a la. Ça veut dire que an b'an diya quoi. Ni Mali basigira, an b'an diya. Parce que Mali ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ. Mali c'est un pays qui est plus riche du monde. Mali ye jamana de ye, jamana min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ. Pétrole b'an bolo, sanu bɛ an bolo, i y'a faamuya b'a la, tile bɛ an bolo, baji bɛ an bolo, dugukolo min bɛ Mali bolo a tɛ diɲɛ. Ça veut dire que Mali ka bon ka tɛmɛ diɲɛ dugukolo bɛɛ kan. Mais an tun ma ɲɛmɔgɔ ɲuman de sɔrɔ. Alhamdulillah. Ala ni an facɛ ka wuli ka jɔ n'o ye Imam Diko le sage Waraba. Ala n'a ka wuli ka jɔ, an ye président ɲuman sɔrɔ n'o ye Asimi Koyita ani ministre ɲuman Sogɛli Kokala Mayiga. Ninnu bɛ baara la bi a ka bɔ hakili ma. O kelen tɛ se dɛ, fo k'an k'u dɛmɛ de. Mali bɛ cogo min na nafa tɛ juguya la. Mali bɛ cogo min na nafa tɛ farafarali la. Mali bɛ cogo min na an kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de ka Mali sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ. Mais n'an ko k'an b'a kɛ juguya ye, an bɛɛ bɛ to a kɔnɔ. Ni balawu bɛ jigin jamana kan, a tɛ maa si ɲininka i fa tɔgɔ la, a tɛ maa si ɲininka i ba tɔgɔ la. Ni balawu bɛ na, a bɛ jigin bɛɛ de kan, a bɛ taa ni bɛɛ de ye. Ala k'an kisi o ma. Mali bɛ cogo min na bi, n'an ma kɛ kelen ye, ka an ŋaniyaw kɛ kelen ye, k'a dɔn degun min bɛ jamana in kan, an bɛ sɛgɛn dɛ. An ka taɲini dabila, an ka hɔrɔnkolonya dabila, an ka kɛ silamɛw ye, an ka kɛ laadiriw ye. An ka faso in bila fɛn bɛɛ sanfɛ, o de bɛ an nafa. An ye san joli kɛ juguya la, an ye san joli kɛ ɲɔgɔn fanɛni na, an ye san joli kɛ ɲɔgɔn banɛni na, an ye san joli kɛ jugu sagoya la, a wolola mun na foyi. An bɛ ka kɔrɔbaya de, an tɛ segin kɔfɛ dɛ. An bɛ ka kɔrɔbaya de, anw tɛ segin denmisɛnniya la tuguni. Il est temps que maintenant an ka hakili sɔrɔ, ça veut dire que fɛn min bɛ hɛrɛ lase an yɛrɛ ma, an ka kɛ o fɛ. Mais an kana kɛ banyɛrɛ ye quoi. Ka moi ni ne ye n sigi ka Mali denmisɛnnin dɔw lajɛ, Mali avenir dɔw lajɛ, k'a fɔ ko olu y'u danbe falen wari la, a bɛ ne dabaliya ban quoi. Bilahi ɲugun t'an fɛn don quoi. A bɛ hakɛ to. Bilahi dabaliban ko don quoi. Ni ne ye mɔgɔ dɔw ye, k'a fɔ Ala tun ye tɔgɔ d'u ma,
ka sanga d'uma ka fɛn bɛɛ lajɛlen d'uma k'u y'u danbe fali wari la dabalibanko don ala kana anw kɛ jugu sago ye ala kana nɛn 120 don an da kɔnɔ ala kana kɛ faden sago ye hadamaden ça veut dire que ni danbe t'i la quoi wolokun yɛrɛ t'i la quoi hadamaden fɛn fɛn bɛ dugukolo sanfɛ ni jantolen t'i ka danbe la bilahi i ye fufalaki de ye quoi bon anw danbe ka bon an bolo ni fɛn bɛɛ c'est pour cela que n b'a fɔ sanga ni waati bɛɛ pour que mɔgɔw hakili ka to voilà mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ danbe bɛ anw na anw ye hɔrɔnw de ye wa anw tɛ ça veut dire que anw tɛ jugu sago ye quoi wa anw t'an danbe fali foyi la n bɛna f'u ye sa i b'a faamuya ne y'a fɔ e ya mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ ni u bɔra u b'a fɔ anw ma ko oiseau de bon coin u b'a fɔ anw ma ko sigiyɔrɔ tɛ anw na u b'a fɔ anw ma ko tagayɔrɔ tɛ anw na u b'a fɔ anw ma ko anw ma kalan kalan ko tɛ walikan ko tɛ hali ala mago bɛ kɛwale de la ala n'an sara bi ala t'i ɲininka k'i ye faransɛ ye a t'i ɲininka k'i y'a faamuya b'a la i ye farafin ye i ye fɛn min kɛ ala b'i ɲininka o de la ne balimaw an ye liti daminɛ cogo min na aw minnu filɛ lini la sisan Modi Jalo n ka foli b'i ye aw minnu bɛ lini kɔnɔ sisan k'aw ɲininka aw ye kɛlɛ daminɛ cogo min na an b'o sira kelen de kan wa walima an ye sira bila la question est là o de la ni ne ye mɔgɔ dɔw sigilen ye ko danbe tɛ anw na ne bɛ yɛlɛ de quoi tiɲɛ ye juguya ye mɛ k'i kɛ fɛnnabɔnɛ ye tiɲɛ ye juguya ye mɛ k'i kɛ kafiri ye mɛ a bɛ mɔgɔ dabaliya ban kɔ kanti wallahi yɛrɛ fɔ tɛ i y'a faamuya b'a la video kuma tɛ anw welela don min na a fɔra ko buwa de man ɲi ko an ka zonw kɛlɛ faso zonw hali bi an bɛ ka zonw de kɛlɛ mɔgɔ minnu b'a fɔ ko danbe tɛ anw na ne bɛ yɛlɛ olu la de quoi a fɔra anw ye ko sonyani k'a bɛ faso ɲimi de a fɔra anw ye ko sonyani k'a bɛ jamana halaki de a fɔra anw ye ko sonyani k'a bɛ jamana sigi a sina samara kan a fɔra anw ye ko sonyani k'a ka jugu jamana ma kosɛbɛ kosɛbɛ k'an k'an ka zonw de kɛlɛ pour que sonyani ka dabila n'i y'a mɛn ko terrorisiw bɛ jamana kɔnɔ jahadisiw bɛ yen i y'a faamuya b'a la o ye fanga sɔrɔ jamana binna ka se degré dɔ la dɔ wɛrɛ tɛ dɛ sonyani de ye nin bɛɛ lase an ma kana taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ si malangolonya ani jugusagoya o de ye nin lase an ma kana taa ɲini yɔrɔ si ni baara tun kɛra kɛcogo la jamana tun tɛ bin ta ni mɔgɔ minnu tun bɛ jamana kun na n'u tun kɛra hɔrɔnw ye ka kɛ danbetigi ye ka kɛ halaladenw ye wallahi mali bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ ne m'a fɔ a tun tɛ bonya tan dɛ wala a tun tɛ se ça veut dire que ne m'a fɔ tɔɔrɔ tun tɛ don mali kɔnɔ dɛ mais a tun tɛ se nin degré la quoi mun de ye nin bɛɛ lase a ma dunko juguya maa kelen o bɛ maa ba 100 niyɔrɔ ta k'a sɔrɔ a kɔnɔ maa kelen o bɛ miliyari suɲɛ fonctionnaire milliardaire tigi n'i y'a ye dugu o dugu la zon don fonctionnaire milliardaire tigi n'i y'a ye dugu o dugu la zon don faransi ya miliyari tɛ président bolo yan faransi ya miliyari tɛ ministre bolo yan faransi ya miliyari tɛ député bolo yan faransi ya miliyari tɛ maire bolo yan mais mun de la anw fɛ anw ka fonctionnaire miliyari 1 tɛ 2 tɛ 3 tɛ 4 tɛ 5 tɛ dɔw yɛrɛ bɛ 75 miliyari o de b'o ka compte kɔnɔ dɔw bɛ yen nɔ 600 miliyari o de b'u ka compte kɔnɔ n'u ma sonyani kɛ o bɛ nin wari sɔrɔ cogo jumɛn la question est là la famille anw kan k'olu de kɛlɛ ni sonyani dabilala an denw bɛ kalan sɔrɔ ni sonyani dabilala denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ olu tɛ yɛlɛ kɔgɔji sanfɛ tuguni ni sonyani dabilala ça veut dire que lakana bɛ sabati ni sonyani dabilala i y'a faamuya b'a la mali bɛ kɛ dubayi ye ni sonyani dabilala mali bɛ kɛ dubayi ye mais sonyani a ka jugu jamana ma sonyani ça veut dire que a bɛ komi n'i ye pétrole ta ka taa bɔn binjala la ka tasuma k'a la sonyani bɛ jamana halaki o cogo de la an b'o kɛlɛ de la o de fɔra anw ye kunun ani bi cɛ anw ma dɔn falen ani bi cɛ anw ma kutuba falen ani bi cɛ anw ma kɛlɛ wɛrɛ kɛ n'i bɛ sira ɲuman kan an b'i dɛmɛ n'i bɛ sira kolon kan an b'i susu ka taa fɛ bon anw ni i y'a faamuya b'a la jatɔbugukaw jɔn de bɛ tiɲɛ kan jɔn de ye hɔrɔn ye danbe bɛ jɔn na la question est là la famille mais ni ne ye u sigilen ye i m'a ye u ta tiɲɛna i m'a ye videokɛla t'u bolo tuguni i m'a ye u kɛra yoko 2 ye i m'a ye barika t'u fɛ ko foyi de la o ye ko o ko daminɛ a ma taa ɲɛfɛ o donna ko o ko la barika t'a la hali kize a t'u bolo u yɛrɛ ka ça veut dire que o bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na u ka daga a t'u bolo manifin mana kɛ i y'a faamuya b'a la hali i yɛrɛ kungo i tɛ se k'o dilan ça veut dire que i kɛra yogoro i kɛra bɔnfu safu ye
k'a fɔ juguw ye ko anw bɛ tiɲɛ sira de kan anw ka tugarasba cikɔdi sakɔba a nana ni kan jumɛn ye ni danbe b'i la n'i ye hɔrɔn ye n'i ye halala ye kɛlɛ daminɛ waati a ye mun de fɔ anw ye la question est là la famille anw ma sira bila dɛ anw ma dɔn yɛlɛma ɲama kɔrɔ an b'o lini kelen de kan an gɛrɛfɛrɛla tɛ an bɛ k'o kɛlɛ bubu sise kaya magan sise blende wari an bɛ ka bubu kɛlɛ i y'a faamuya b'a la ça veut dire que i bɛ ka avion couler au sol an bɛ k'o kɛlɛ Karim Keita ça veut dire que qui a détourné centaines de milliards n'a sen n'a bolo tun bɛ jamana wari la an bɛ k'o kɛlɛ mais ni ne ye mɔgɔ dɔw ye ko danbe tɛ anw na maa tɛ datigi bali da sago fɔli la sinon anw bɛ tiɲɛ sira de kan maa si tɛ se k'o wuli an ye kɛlɛ daminɛ cogo min na an b'o sira de kan bubu man ɲi an bɛ ka bubu kɛlɛ IBK man ɲi an bɛ ka IBK kɛlɛ Bakari Tireta man ɲi an bɛ ka kɛlɛ Amadu Koyita Keyita Mayiga an bɛ ka kɛlɛ mun de tora la question est là a fɔra anw ye kunu ni buwa ma bila a b'a fili ni buwa ma bila a b'a fili ni joli bɛ bɔ joli bɛ bɔ ni saya bɛ kɛ saya bɛ kɛ ni buwa ma bila a b'a ɲimi n'olu tigilamɔgɔ ninnu nan'u sigi hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan k'olu tɛ coup d'état fɛ or que coup d'état ko kuma bɔra u da a vocaliw bɛ a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ minnu b'u ka jamana labila ko sanu tɛ yen ko pétrole tɛ yen ko foyi foyi tɛ yen ko faransi bɛ ka mali jɔ a bi o tigilamɔgɔ ninnu bɛ k'a fɔ bi Asimi tile la ko Wagner k'olu bɛna sanu de bɔ mali kɔnɔ mais dabalibanko don maloya tɛ hɔrɔn faga tuguni ani ne ye u den sugu ye ko nɛn kɛmɛ ko nɛn joli bɛ anw da kɔnɔ maa tɛ datigi bali da sago fɔli la sinon bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn mali kɔnɔ hɔrɔn n'i donna ko min na o kɛlɛ kɛ fɔ a dan hɔrɔn n'i dabara ça veut dire que i k'i janto i kumakan na kumakan ye fadento de kumakan ça veut dire que hɔrɔn sirijuru ye a dalakan de hɔrɔn sirijuru a dalakan don anw jantolen bɛ an dalakan na anw de ko an bɛ buwa kɛlɛ an b'a kɛlɛ fɔ n'a sara don min na anw de ko k'an bɛ bubu kɛlɛ an b'a kɛlɛ fɔ n'a sara don min na anw de ko mɔgɔ minnu ye an faso ci ka an faso danbe bɔ a la ka anw kɛ ya faamuya b'a la ɲuguntanfɛnw ye tunga la ka anw bali fɛn bɛɛ la hali anw yɛrɛ ka wolosɛbɛn an ka passeport ça veut dire que i bɛ ala kali k'a fɔ ala ye anw da tɔɲɔ de kama ala ni dunkojuguya ni miiribaliya ni tasibaliya ni fɛnnabɔnɛya ni kodɔnbaliya a mɔgɔ minnu ye anw don jahanama kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yan diɲɛ jahanama maliyɛnw b'o de kɔnɔ k'a da mun ka sonyɛni ni miiribaliya ni jogojuguya an b'olu tigilamɔgɔw kɛlɛ f'an joli laban fo n'u donna kaso la don min na sinon anw tɛ nin sira in bila o b'a yira k'a fɔ danbe bɛ anw na o b'a yira k'a fɔ anw sɔrɔla so o b'a yira k'a fɔ anw ye worotan denw ye maa min tɛ ko daminɛ k'a laban tɔgɔ jumɛn b'e la faden kɛnɛ kan tɔgɔ jumɛn b'e la danbe kɛnɛ kan e de ko ne ma ko buwa man ɲi i b'a fɔ don min na o don fana tun ka fisa ni bi ye a bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ don min na i b'a fɔ anw ma ko bubu man ɲi o waati fana tun ka fisa ni bi ye bubu o waati bubu tun ma miliyari 100 suɲa o waati bubu tun ma miliyari 200 suɲa mais bi plus de 600 milliards o de bɛ bubu bolo e ye o kɛlɛli dabila la famille cohérence bɛ min danbe bɛ min hɔrɔnya bɛ min mais ala ka hinɛw la k'aw dayɔrɔ sumaya tanti Kajatu Sakɔnɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn Abdulayi Abubakar k'i fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na i y'a faamu an bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ video partager maximum bon mɔgɔ min tun ye nin fɔ ko an ka ninnu kɛlɛ n'o tigilamɔgɔ ye sira bila ko an ka tila ko an juguw dɛmɛ bon tagafan jumɛn bɛ a la i m'a ye mɔgɔ minnu ta tiɲɛna a bɛ tugu olu de kɔ parce que ala y'a barika ban a bɛ nkalon kan n'i bɛ nkalon kan ala ça veut dire que ala t'i ɲakisɛ fila yɛlɛ quoi i ka yelen ɲɛ quoi n'i kɛra jugu sago ye ala b'i tɔ kɛ jugu sago de ye ka taa n'i kɛra halaladen ye ala b'i dɛmɛ n'i bɛ ka miiri ala la n'i bɛ ala dɔn ala bɛ bɔda ɲuman k'i ye mais mɔgɔ min kɛra kafiri ye a dusukun finnen don a ɲakisɛ fila cilen don a y'a faamuya b'a la a mago tɛ maa si ka ɲuman na ala b'e lajigin da t'i la yɛrɛ a y'a jate minɛ
mɔgɔ fɛn fɛn halakira Mali kɔnɔ arasa bɛ tugu o de kɔ. Ala ye mɔgɔ fɛn fɛn ta tiɲɛ arasa bɛ tugu o de kɔ. Mɔgɔ fɛn fɛn n'a binna ni maliyɛndenw y'a fufu a disi kan ka bɔ Faransi fo lahara arasa bɛ kɛ o tigi de fɛ. Cela veut dire que fali sara boci banna. Ala tɛ nin sago kɛ fo ka tiɲɛ wuli. Jɔnni kunnandi Ala b'i bila sira ɲuman de kan. Jɔnni kunnandi Ala b'i tugu mɔgɔw kɔ mɔgɔ minnu barika b'u la. Mais arasa bɛ tugu mɔgɔ mɔgɔ a bɛɛ barika bannen don. Maliyɛndenw o bɛ ninnu bɛɛ dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Kasum Tapo Eki faso nafolo sunyabaga Mali cira ka Kasum Tapo to yen. Karim Keta ye jɔn ye fasoden jugu arasa tugura o kɔ. IBK ye jɔn ye faso kumasuluden arasa tugura o kɔ. Bubu ye jɔn ye zonden arasa tugura o kɔ. I y'a faamuya b'a la bi ani kawuji min fana don. Cela veut dire que dɛmɛ cogo t'a la. Ala de banna la maa si tɛ se k'a dɛmɛ. Ala de y'a labila maa tɛ se k'a layɛlɛ. A mɔgɔ minnu bɛ arasa kɔ an bɛ dugawu de k'u ye Ala ka hakili ɲuman d'u ma Ala ka u bɔ fili kɔnɔ k'u bila sira ɲuman kan sinon solution t'a la dɛ solution t'a la ne balimakɛ ne balimamuso ne m'a fɔ ko Diko ka baara bɛɛ ka ɲi ne m'a fɔ ko Asimi ka baara bɛɛ ka ɲi ne m'a fɔ ko Sorel ka baara bɛɛ ka ɲi ne m'a fɔ ko Kamara ka baara bɛɛ ka ɲi mais ani fanga tɛmɛlen cɛ y a des différences miliarité ka suɲa Asimi tɛ ka faso avion ta ka n'i diya Faransi ka na hôtel kelen ka na hôtel kelen o su o bɛ bɛn miliyɔn 20 de ma su kelen Asimi tɛ ka na o kɛ sinon a seba ye k'i diya komi Buwa y'a diya cogo min na k'i diya komi Bandaw y'a diya cogo min na mais Asimi nalen ni bi cɛ économie min kɛra Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma faso avion a tɛ voyager a kɔnɔ ka t'i diya. Hali an ka kɛ Asimi an ka kana se ka na Faransi mais a bɛ se ka taa Dubaï a bɛ se ka taa comment ça s'appelle Chine a bɛ se ka taa Russie ka t'i diya mais Asimi nin bɛɛ to yen faso jɔli kama ne m'a fɔ a ka baara bɛɛ ka ɲi dɛ mais an kan ka ninnu tɛmɛ maa o maa tɛ ninnu fɛ i ye fasoden jugu de ye maa o maa tɛ ninnu fɛ i ye Ala jugu de ye e tɛ Mali fɛ ne balimakɛ ne balimamuso an k'a kɛ Asimi ka baara bɛɛ kana ɲa mais pourquoi n'o ye baara ɲuman min kɛ o tɛ bɔ arasa da kɔnɔ o tɛ bɔ ouverture média da kɔnɔ la question est là la famille e k'i sigi k'i miiri a bɛ Bubu ka baara la a kɛra opposant ye a bɛ Buwa ka baara la a bɛ Karim Keta ka baara la faso jɔ kɛnɛ kan n'i k'i ka Mali jɔ bi i bɛ faden sira de kɛ faden faso ma jugu i b'olu ta u tɔgɔ ma faso ma jugu mɔgɔ minnu y'an faso ci n'i bɛ fɛ ka Asimi ka bilan fɔ n'i bɛ fɛ ka Asimi ka baara fɔ i kan ka fɔlɔ i talonna yɔrɔ min na i bɛ sɔrɔ ka se bin yɔrɔ ma mais mɔgɔ min bɛ émission sigi k'a kɛ i n'a comme depuis Ala ye Bubu da a ma kɛ Mali ministre ye depuis Ala ye IBK da a ma kɛ Mali président ye depuis Ala ye ninnu da u ma deli ka fanga mara u tɔgɔ tɛ fɔ u ka kɛwale tɛ fɔ an bɛ dingɛ min kɔnɔ jɔn d'an bila nin dingɛ kɔnɔ o tɛ fɔ mɔgɔw ye dɛ mais Farabugu minɛna de nin jenina nka cɛ ninnu ye tɔɔrɔ min lase faso ma aw bɔ man d'a kɔnɔ sisan tɛ ninnu ye faso ci ka se degré min ma faso k'a yɛrɛ sɔrɔ a ma nɔgɔ faut que mɔgɔw ko o de bila o kunna san 7 y'a faamuya b'a la tile 1 tɛ tile 2 tɛ san 1 tɛ san 7 in kɔnɔ faso cira ka se degré ma ka bon hakili ma an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ la famille n'i bɛ miiri n'i bɛ réfléchir n'i bɛ jateminɛ kɛ an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ an bɛ san 100 de kɛ IBK ka tɔɲɔ kɔnɔ san 100 ne de y'a fɔ a tɛ wuli an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ n'o ye Bubu ka kɔlɔlɔ ye an bɛ san 20 de k'a kɔnɔ a bɛ se ka nɔgɔya de mais ninnu ye miliyari min suɲɛ k'an denw minnu bali kalan na n'an denw ça veut dire que ni ninnu tun ye an denw n'u tun kalanna ninnu tile la ministre tun bɛ se ka b'u la fasoden ɲuman tun bɛ se ka b'u la faso wari min n'u y'a détourné a tun bɛ se ka Mali kɛ Dubaï ye miliyari 1,200 avion coulé au sol n'u tun y'a don kɛlɛkɛminɛn na sisan b'a sɔrɔ Mali kɛra Russie ye ça veut dire que an dafɛ jamana foyi tɛ se anw na mais ninnu y'a bɛɛ tiɲɛ de e nana jamana sɔrɔ dingɛ kɔnɔ i tɛ se k'a sama ka bɔ tile 1 dɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen IBK ka maa fabriquelenw de bɛ yen jahadisi fɛn fɛn bɛ yen IBK ka maa dilannenw don ça veut dire que tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ an kan ninnu de y'a laɲini
ni tɛ se tun kan ka bila mais nin tɛ fɔ mɔgɔw ye Asimi ka ɲuman tɛ fɔ Sogɛli ka ɲuman tɛ fɔ baara minnu bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ o si tɛ fɔ mais ces gens là u bɛ taa min ninnu bɛna mun de fɔ anw ye danbe kɛnɛ kan en plus fana an bɛ waati min na opposant ko man ka ye Mali kɔnɔ majorité ko man ka ye Mali kɔnɔ an bɛ transition waati de la waati ni kunkurunin olu kan ka dɛmɛ de solution bɛ se ka sɔrɔ faso jɔli la cogo min na opposant côté majorité côté mais n'i y'a ye mɔgɔ dɔw kɛra majorité ye bi o bɛ jugu sago de ka baara la mais an bɛ dugawu k'o ye Ala ka hinɛ u la danaya fila tɛ kelen don hali n'an sara ka kunu aw tɛ don da la wa aw tɛna aw sago sɔrɔ ka da kun jumɛn kan aw ye jamana janfa ka jamana kɔnɔdenw janfa aw ka kɛlɛ aw y'a daminɛ cogo min na kunu ani bi kelen tɛ bɛɛ kunkolo bɛ kan da la ka réfléchir n'i ye Ala bila Ala b'i bila n'i ye tiɲɛ bila maaw b'i bila mɔgɔninfinw o tɛ mɔgɔ kɔ bi dɛ o bɛ tiɲɛ de kɔ ne bɛ tilen k'o fɔ wa tiɲɛ de b'a to ni hadamadenw bɛ tugu i kɔ tiɲɛ de b'a to ni maanifinw bɛ k'i fɛ maa tɛ kɛ maa fɛ gansan maa tɛ tugu mɔgɔ kɔ gansan la question est là le petit con an ɲɛ b'a la Rasbach min ye kaw Jimi fa neni k'a ba neni k'a danbe bɔ a la bi ani o de ye ɲɔgɔn ye k'u ka fara ɲɔgɔn kan u ka Asimi kɛlɛ k'u ka fara ɲɔgɔn kan u ka faso ci k'u ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu ye an faso nafolo suɲɛ k'an bila tɔɔrɔ kɔnɔ k'an bila jahanama kɔnɔ k'an bila lakanabaliya kɔnɔ k'an baw lase saya ma k'an faw lase saya ma Rasbach ni kaw Jimi k'u ka fara ɲɔgɔn kan u ka juguw sago kɛ u ka juguw ka kɛlɛ kɛ mais an b'a fɔ aw ma n'a tɛ aw kɔnɔ Ala ka jigin aw kɔnɔ n'a bɛ ɲuman sira kan Ala b'aw layɛlɛ mais ni aw ta ye ŋaniya juguya de ye ka ɲɛsin faso ma n ka cɛ aw bɛ dan sira la ne balimakɛ ne balimamuso jigilatigɛ don i tɛ maanifin ka ɲamadenya dɔn dɛ Ala bɛ tɔgɔ d'a ma ka sanga d'a ma ka dawula d'a ma ka bila fadenw bɛɛ ɲɛ mais n'a bɛ don san 1 san 2 san 3 a bɛ tila ka kɛ faden sago ye a tun bɛ mɔgɔ fɛn fɛn ɲɛfɛ olu bɛ tɛmɛ a la ka bila ɲɛfɛ ale bɛ to kɔfɛ de Rasbach b'o o kɛnɛ de kan jama min tun b'a bolo a ka bon ni wari ye jama min tun b'a bolo a ka bon ni sanu ye jama min tun b'a bolo o tun bɛ se ka Arasa kɛ président ye mais kɔrɔtɔ ko jugu a bɛ na ni sira jugu cɛ ye cela veut dire que e filɛ ka nata mɔgɔninfinw na k'u ka wari fitinin min minɛ la ilaha illallah mais ni Ala ye cela veut dire que ni Ala ye mɔgɔ min da ta tiɲɛ kama solution t'a la ni nin tun bɛ miiri jama in tun bɛ fɛn bɛɛ di a ma u tun bɛ se ka kɛ président ye u tun bɛ se ka kɛ milliardaire tigi ye u tun bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ ye mais Arasa ko ko sisan o fa sara o ba sara foyi tɛ se ka sɔrɔ sisan n'i ye yiri turu bi i b'a sɔn ji la dɔɔni dɔɔni a bɛ kɔrɔbaya a bɛ den kɛ a bɛ sɔrɔ ka ça veut dire que a bɛ bonya f'i laban i b'a den dun i bɛ tila ka segin a suma la mais k'a turu bi ko a kɛ e mago ɲɛ bi o tɛ se ka kɛ o de ye an kɔrɔkɛ sɔrɔ n'o ye Rasbach di Sakoba o de y'a sɔrɔ mais an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma Mali bɛ cogo min na bi a ka sira minɛ n'a ye sira minɛ ne m'a fɔ ko ne bɛ k'a fɛ dɛ mais mɔgɔ wɛrɛ b'o k'a fɛ n'a ye tiɲɛ ta tiɲɛ sira n'a y'o ta mɔgɔ dɔw b'a kanu mais a bɛ sira min ka nkalonfin a bɛ sira min ka nkalonfin barika tɛ don a ko ça veut dire a bɛ ko o ko la barika tɛ don a la parce que juguya b'a kɔnɔ hɛnɛ b'a kɔnɔ Asimi ka baara ɲuman tɛ fɔ a ka plateau sanfɛ fo baara jugu mɔgɔ 100 sara mɔgɔ 200 sara o ma daminɛ bi o alihamudulila an bɛ don min na komi bi dugu tɛ ka jeni o muso kɔnɔmaw kɔnɔ tɛ ka fara k'u denw kanw tɛ ka jeni bi o alihamudulila ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni de mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi walahi hakilima bɛɛ b'a dɔn ko danbe bɛ ninnu na ka tɛmɛ IBK kan danbe bɛ ninnu na ka tɛmɛ Bubu kan danbe bɛ ninnu na ka tɛmɛ i y'a faamuya b'a la fangakɔrɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen danbe bɛ Asimi Sogɛli Kokɔla Mayiga ça veut dire que u tɛ kelen ye quoi u cɛ ka jan ɲɔgɔn na komi jɛgɛjalan ni baji nin de ye tiɲɛ ye a bɛ fɔ n'a bɛnn'i ma salamu n'a ma bɛn i ma san pɛrɛn k'i ɲa mɔgɔ den tigɛ anw bɛ Ala de kɔ ça veut dire que ne ka dayɔrɔ laban ne b'o fisa ni fɛn bɛɛ ye Asimi ni Buwa cɛ ka jan ɲɔgɔn na Sogɛli ni Bubu cɛ ka jan ɲɔgɔn na komi jɛgɛjalan ni baji Asimi bɛ cogo min na ni Buwa tun bɛ ten Mali tɛ ci
Sogel Betchouna, ni Boubou Sissé Tumbete, Mali te chi. La question est là, le petit con. Ala kahina ou la kaudara sumaya. Ala bekara sa la jigin de doni doni. Net loba la, fa ba fo ko kaujimi nana uka dagala, uka sezila. Wali du, kuma sunudu. Rasa tunganga maloya. Hari bi, abe du min kono, ni mougo beta laje ka filme ka toyi. Ah! Ni malaya te horana billahi kera baganye. Ni hakili ye mougo ni finje. Billahi har bagan fana ka fsanye. I kelen de mamugu ye ki bla ma foroko kono. Ite mamagonya. Rasa be du min kono bi. Har ni mougo beta laje. Har kaujimi tagatola atumanga filme. Kuma suludu, maloya la kodu. Chokoroba baka du no fe sa. Aka tia. Kalu woro san kelen chokoroba baka du no fe san flas an saba. Taga yoro tola. Barkatula. Ça veut dire que aube kize ko kuma metuguni. Ambe kize jo. Nye 100 millions soro. Nye 30 millions soro. Nye 200 millions soro. Aube kuma metuguni. Seder madu kofo ila ko barka dona ala. Depuis on ba kono na be wuli abe bi. Depuis on ba kono na be avance abe segi kofe. Aw nye projet joli ta kanto akono. Est-ce qu'on sera qu'à la walia, danga de bejekuli inko. Mougo mi bejekuli nyafe, nous m'a présenté fallait, nous m'a nyamro fallait, car sato a nyafe. Billahi ala kabonga kalima. Ate, ça veut dire que ate bod la fiabou ka sibiru bugu soro. Ate bod la fiabou ka sibiru bugu soro. Ate avancé, abe sekin ko fait. Utla ka djouya fana fara utaboloka. Ne pas de mots. Aou be kize joli ko kuma mebi. Aou ba me ou dakono. Ko chukoroba mago sira aka duma akwanga miri anga tonyoli dabla anga miri anga bo jugu sago yala wari fitini mimbe ambolo ha nantse ka kize jo anga ta yoro do ta luanse la anga mogo tonyo dabla anga bo chukoroba ka du kono ebe ome oda kono cela veut dire que nous sigilen do faden to kono nous mana fo ko be na do fo mogo ma cela veut dire que e kanga sadi quoi parce que ala e malien dembe bla nous sans fait o jekuluté minteri sori wali du kono ka banka bo o jekulute min sigilen be faden to kuna mais mate datiki balida sago folila arasa flene akra nyugun tan fenye seder flene bi ni ya fo mogo ye ça veut dire ko beta ka bui kerefe parce que ala yu ta tinya de ko nakasi ima ni wati na diko ni ça veut dire que diko bola ka hakina ta fo e mogo do ma famia olu tumbe fe ka ke birisa nyagambide worki ni ya jate mine kunu on ye diko don asiminye ka diko don sogelinye sogel tra fara diko ka o kele o de wolola herala o kele nana ni joni asimi on ye nunu be deme bagawti ni nunu blala nyogona abeta ni hakiliti o konona na seder nana isendo ola diko ka vidéo be partager asim nunu ka vidéo be tege o be monter ça veut dire que c'est année ou o te mogo fla tche o ta ou benen fe olu be mogo fara de o tse ka vidéo ke tuguni ni mogo fla te nyogona o tse ka vidéo ke tuguni ni kabla o te nyogona o tse ka vidéo ke tuguni ni balima o te nyogona seder fle de argumenté faso jo kanfo tu da kono o tse ka foi de ke fo nu ye balima fla nyogona nu ye sinjima fla nyogona nu ye kabla fla nyogona o be wuli parce que na figure o b'u da don o ko la i ma ye depuis n'u frappe k'u seko k'u odike u donna u ka wo kɔnɔ a ye ça veut dire que vidéokɛla bɛɛ ka cdr to ne kelen bolo vidéokɛla bɛɛ aw y'aw sen bɔ a la ka cdr to ne kelen bolo ça veut dire que ne b'u ninkun de dɔn kɔ ne ka kuma b'u sɔgɔ de ne ka kuma ça veut dire que a b'a to n'u bɛ segin u ka wo kɔnɔ depuis u bɔra k'u da don Diko ni Asimi cɛ n ye vidéo kelen de kɛ u ma bɔ tuguni de i bɛ ala kali k'a fɔ k'u bɛ lahara de n'u ŋaniya ka jugu a tiɲɛna olu bolo olu bɛ fɛ a ka tiɲɛ maliyɛn den bɛɛ bolo olu ye sira bila o bɛ fɛ maliyɛn den ka na hɛrɛ sɔrɔ olu ça veut dire que olu ye kɛlɛ daminɛ cogo min na o liti falenna ka taa kɛ wariko de o ye kɛlɛ daminɛ cogo min na o de bilala ka taa kɛ mɔgɔko ye an ye rasa bila ka faso ta ka bɔ mɔgɔkoya la u sugu dɔnna a dɔnna den modèle minnu don o bɛ fɛ bi jiwoyo ka taa ni Mali foyi kana ɲɛ hali ni Asimi Mali jɔ bi ka kɛ Dubayi ye a tɔgɔ duman tɛ bɔ ninnu da kɔnɔ olu mago sara o bɛ fɛ bɛɛ mago ka sa
mais ala tɛ jugu sago kɛ mɔgɔ langolo ala t'i sago kɛ hasidi ala t'i sago kɛ ninnu sago tɛ kɛ mali kɔnɔ parce que o bɛ sira min kan nkalon don o bɛ sira min kan juguya don o bɛ sira min kan hɛni de b'u dusukun na ala t'u sago kɛ ala ko i hadamaden ɲɔgɔn hɛrɛ kanu a ye ala ko i hadamaden ɲɔgɔn hali n'a tɛ se a dɛmɛ ala ko i hadamaden ɲɔgɔn ni fanga t'a la fanga bɛ e min na a dɛmɛ mɛ an ɲɛ bɛ mun de la mali kɔnɔ asimi ta ka tiɲɛ bi sogɛli ta ka tiɲɛ sogɛli k'a bila dɔwɛrɛ tɛ dɛ juguya to bɛɛ b'a dɔn sogɛli su ka fisa ni bubu ɲɛnama ye bubu y'a tile kɛ zon kelen a ma se k'a minɛ mali kɔnɔ parce que a yɛrɛ ye zon den de bubu y'a tile kɛ mali kɔnɔ ça veut dire que zon den don a tɛ se ka zon minɛ rasa kɛra ka namugu la sogo de a bɛ émission sigi fɔ k'a ban bubu tɔgɔ tɛ fɔ ne y'a fɔ aw ye tellement que ala bana rasa la mɔgɔ o mɔgɔ n'ala y'a halaki arasa bɛ tugu o de kɔ mɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tiɲɛ sira kan mɔgɔ o mɔgɔ ta ye faso ko arasa tɛ o mɛ ala ka halaki don wala a bɛ hakɛ to ala ka halaki don ala ka danga don bi ani kawuji min de bɛ teriya la ko kawuji min ye ale bonya ala hɔrɔnya banna dɛ o de la maninfin n'i banna mɔgɔw la kana kɛlɛ ka se degré dɔ la n'i kɛra mɔgɔ fɛ kana kanu ka se niveau dɔ la parce que jɔn si t'i laban dɔn bi ne bɛ sira ɲuman kan mais sini ala bɛ se k'an kɛ jugu sago ye bi ne ka kɛnɛ sini ala bɛ se k'an kɛ fatɔ ye ça veut dire que se bɛ ala de ye quoi fɛn min ka d'a ye k'o kɛ o de la n'i bɛ don ko o ko la dan sigi kana don ko la ka dan sago cdr e filɛ ka kawuji min bisimila bi i kumakan bɛ yan walahi komi kawuji min fana ala banna o la o halakilen don ne m'a fɔ yan kawuji min ko n'i ma yafa ɲini di kɔfɛ walahi i laban hali mɔgɔ dɔ fana bɛ mali kɔnɔ arasa fana ka fisa ni olu ye dɛ walahi i laban bɛ jigin i b'i t'u kungo fɔ mɔgɔw ye quoi mɔgɔ minnu sira bɛ kɛ n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na quoi mɔgɔ minnu yɛrɛ hali sira bɛ kɛ samiya bɔ ka fisa ni u ye e laban bɛ t'i kungo fɔ olu ye e laban bɛ t'i jigi sɛmɛ olu la kawuji n'i ma taa yafa ɲini cɛkɔrɔba in fɛ walahi e laban ni mɔgɔw ye o bɛ boli de n'i tɛmɛna mɔgɔw kɛrɛfɛ o bɛ fɔnɔ de a daminɛna dɛ rasa ye min fɔ e ma ni ne don n bɛna ni ne bɛ kawuji min ka place la ni ne bɛ kawuji min ka place la walahi hali ni n dɛsɛra hali ni n ta tiɲɛna ne tɛna taa n jigi da rasa kan tuguni mɛ dangaden fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye dangaden fila olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye kawuji min ye a muso wolofa k'o dɔgɔya fo ka bɔ miseli wo fɛ muso min b'a sen fila ko k'a bolo fila ko k'i da kawuji min kɔfɛ kawuji min ye o wolofa dɔgɔya a ka bon hakili ma i muso fa o bɛ komi i wolofa i muso fa o ni i wolofa bɛɛ ye kelen de ça veut dire que cɛ o cɛ i y'a faamuya b'a la i bɛ da muso min kɔfɛ o fa o y'i fa de kawuji min ye diko dɔgɔyama min kɛ ka nkalon da diko la ka diko mankutu tiɲɛ ka diko ni M5 bila ɲɔgɔn na ko kawuji min ka hɛrɛ sɔrɔ dugukolo kɔ kan ala de t'a ka ko ye sinon a ma nɔgɔ dɛ cɛ o cɛ ye cɛkɔrɔba in janfa ye ala y'a bɛɛ halaki ne y'a fɔ kawuji min ya n'i ma taa yafa ɲini diko fɛ i bɛ jigin de i tɛ yɛlɛ parce que hakɛ man ɲi dɛ hakɛ bɛ se barika la hakɛ bɛ se barika la o de ye rasa sɔrɔ rasa bɔra yan ka diko kɛlɛ ko parce que diko ye kafiri ala jugu mɔgɔ langolo zon ko diko ye olu gɛn ka bɔ mali kɔnɔ ko diko tun kan ka zon to u ka joli min o joli min senfɛ rasa b'a ta sɔrɔ o de la ko coup d'état mais sinon mɔgɔ fɔlɔ min ko coup d'état ka kɛ mali kɔnɔ rasa don mɔgɔ fɔlɔ min ko k'u donna écolemètre la ka don syndicat la ka don fɛn bɛɛ la pour que buwa ka bɔ yen pour que fitinɛ ka wuli pour que mɔgɔw ka sa buwa ka bɔ yen o mɛnna rasa da kɔnɔ yan n'o y'i sigi ko coup d'état mais cela veut dire que a da tun bɛ fɛn dɔ de la ni o bɔra yen nɔ ale ta bɛ tiɲɛ on n'est pas con on n'est pas des bilakoro bɛɛ kunkolo b'i kan da la ka miiri i y'a faamuya b'a la kawuji min ne ma taa yafa ɲini di kɔfɛ bilahi i laban i bɛ t'i jigi kalifa mɔgɔ la mɔgɔ min jatelen tɛ mali kɔnɔ mɔgɔ min ça veut dire que e bɛ jigi de tɛ yɛlɛ an ka rasa lamɛn ni ne tun bɛ kawuji min place la fanɛni min dara an kan banɛni min dara an kan juguya min dara an kan
wallahi ka jumi hare tun ka segin ka taa yafa ɲini diko fɛ wallahi mɔgɔ tun b'i considérer ka tɛmɛ ka taa yafa ɲini arasa fɛ i m'a ye aw photo bɛ fan bɛɛ fɛ i m'a ye bɛɛ bɛ k'a da sago fɔ aw ma i m'a ye bɛɛ bɛ ka yɛlɛ aw la wallahi ka jumi ni ala tun ma e da ta tiɲɛ kama e tun bɛ segin kɔfɛ de o de ye mɔgɔbaya ye ne fa n ka karamɔgɔ éclairé le sage wallahi ne de filila n bolo fila bɛ n kɔ diko ye mɔgɔ min a bɛ yafa bɛɛ ma wallahi mɔgɔw tun b'i bonya i tun bɛ don da la i tun bɛ cogo min na i tun bɛ segin o la mais en tant que tiri jigi kalifa arasa de la e bɛ jigin de i tɛ yɛlɛ parce que aw mɔgɔ fila bɛ mɔgɔ sugu kelen aw ka jugu o ye juguya dan ye aw ŋaniya finnen don bilahi comme saribɔn ça veut dire que aw ka jugu tellement que aw ŋaniya ka jugu ka tɛmɛ hali volcan kan aw tɛ don da la ala t'aw sago kɛ ka jumi surɔ ne wallahi surɔ ne ni image ye n ko c'est fini wallahi surɔ ne ni image ye non mais wallahi hali mɔgɔ man k'i den di ninnu ma an ka lamɛn dɛ arasa bɛ ka hɔrɔnya min fɔ hali ni kaw jumi tun b'a dɔn arasa tun kan ka miiri k'a fɔ ko a kumakan bɛ yen a bɛ segin ka na hɔrɔn dun siri juru i da la kan de hali ni kaw jumi tɛ ko kalama n'a kɛra fatɔ ye arasa tun kan ka miiri hali ni kaw jumi bɛ taa fɛ yen nɔ arasa tun man ka filime cɛ i tɛ nin fɔ maa si ma n'a bɛ k'i fɛ tuguni ne m'a fɔ aw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mali kelen kɔnɔ dɛ mais a tigi ça veut dire a tigi b'a janto i la quoi parce que arasa da bɛ mugu bɔ a da bɛ ɲɛnɛ bɔ i dan ye dɔrɔn ka wari di arasa ma hali bi ne tɛ seda kɔnɔ mais ni 1 million cɛ arasa ma bi a bɛ n fasa da o mɔgɔ sugu don an ka arasa lamɛn hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan tɔgɔ jumɛn bɛ nin na wolokun jumɛn bɛ nin na c'est pour cela que n'i ye bacili jamu mɛn bi ala arasa bɛ ɲini ka bacili jamu kɛ ɲuguntan fɛn ye bacilikaw k'u hakɛ to dɛ parce que a ye tɔgɔ sɔrɔ ka tɛmɛ bacilila bɛɛ kan jama tugura ko ka tɛmɛ bacilila bɛɛ kan baciliya yɛrɛ ka don bacili jamu ka sanga sɔrɔ ka lakodɔn grâce à arasa i y'a faamu grâce à arasa arasa kelen a tila ka bacilila k'u jamu kɛ ɲuguntan fɛn ye n'a fɔr'i ma ko bacili bi i ja bɛ tigɛ n'a fɔr'i ma ko bacili bi bilahi i bɛ ça veut dire i bɛ jɔn i yɛrɛ la dɔ wɛrɛ tɛ dɛ dangaden ala ye tɔgɔ d'a ma ka sanga d'a ma ka tila ka na kɛ samiya bo ye n'a tɛmɛna kare kɔnɔ mɔgɔw b'u bolongoni ɲasi a ma n'a tɛmɛna mɔgɔ min kɛrɛfɛ mɔgɔw b'a fɔ ko jɔn t'i laban dɔn rasbaci di sakoba ala kana maa si ka wolo kɛ rasbaci ka wolo ɲɔgɔn ye ala kana maa si ka tungala taga kɛ abicamu ka tungala taga ɲɔgɔn ye an faw bɛ nin fɔ an ye dɛ anw baw bɛ nin fɔ an ye n'an bɛ bɔ an ka dugu la don min na ka tunga minan ta an fa n'an baw o bɛ tugu an kɔ k'an bila dugu bɔda la an ka dugawu b'i ye ala kana ni dangaden bila sira kelen kan ala an faw ka dugawu b'an kɔ dɛ an baw ka dugawu bɛ an kɔ c'est pour cela que ja anw taara fara dangaden kan mais an faw ka dugawu ni an faw ka barika bɛ an nɔfɛ dangaden hali n'a ye san 100 de kɛ kɔ la a laban ça veut dire que tagalen ɲɛfɛ i b'a jogo dɔn i b'a sɔn dɔn parce que a tɛ se ka jogo bila ka na hɔrɔnya duloki ta k'i sigi ɲɛ hɔrɔn ye n bɛ faso fɛ a ye tagalen ɲɛfɛ i b'a sɔn kolon dɔn an y'a dɔn ko jogo tɛ nin na ko danbe t'a la an y'a bila ka faso ta o de la bɛɛ bɛ an fɛ ne ye wele bila mɔgɔ ma plus de 2 semaines ko an ka gandi maliyɛn dɛmɛ 120 an y'o de sɔrɔ 2 semaines o ye mɔgɔbaya ye dɛ wallahi nin tɛ tiɲɛ sira kan mɔgɔw t'u ka danaya dan kan wallahi nin tɛ fasoden ɲuman ye bilahi mɔgɔw t'u ka wari di yan alhamdulillah n ye wele bila mɔgɔw ma 1 semaine 2 semaines 120 an y'o de sɔrɔ ka gandi maliyɛn dɛmɛ mali la bɛɛ tɛ komi bɛɛ tɛ se ka kɛ komi bɛɛ n'i bɛ tiɲɛ sira kan mɔgɔninfinw bɛ k'i fɛ ala wallahi tellement que je suis fier de moi-même tellement que n sɔnnen bɛ n yɛrɛ ye tellement que n bɛ n yɛrɛ fɛ tellement que je suis fier de Bagounou tellement que je suis fier de mon père wallahi sanu tɛ n bolo foyi tɛ n bolo mais mɔgɔninfinw bɛ n fɛ o bɛ n bonya plus de 2 semaines
Nyen fa wele kan ba wele kan koromuso wele kan dogonu wele. Nkombe fe ka gandi malien deme. 2 semaines wa keme ani wa mwa o de sorola. Ni mogo bayaye. Nin kafsa ni wari shwene. Nin kafsa ki dambe fere wari la. Ça veut dire que ni besira nyuman ka mogo bi kifo bi deme. Ni rasa dje. Nebe mogo don français. Arasa ka naliko folo. Ou ye montre sans plus de 1500 € ka di arasa ma. Donc ye 3000 € compté ka dama. Ça veut dire qu'il y a fait un besoro. Mais encore 600. Parce que ede nana ko anga zone kele. Ni ekera zone de me bagay. Mogo bi blobe tege lade. Asimi ka bara nyuma o te fo. Sogel ka bara nyuma o te fo. Arasa kera opposant depuis quand au Mali? Ambe wati mina, est-ce que opposant ko kanga ye Mali kono wa? Ambe wati mina, est-ce que fadenya kanga ye ani nyogonche wa? Mali tambolo bi. C'est pour cela que Bamako ka ku haketu. Tuma dola ne ba fonko jahadisu utunganga moti toyi. Utunganga banyangara toyi. Utunganga nyono toyi. Nous tunjigina Bamako parce que juguya imbebe Bamako de. Hasidia imbebe Bamako de. Milari imbebe sunya Bamako de. Zonu numbe dalembe Bamako de. Ni jahadisu tunye parang kelenke Bamako. Ambe tumbe ke nyogon fe. Parce que ni hadamaden fera la ka se degré de la beke jugu avec mogo jugu de. Ni hadamaden la fera ka se degré de la beke fadin sawode. Ni jahadisu nu tunye parang kelenke Bamako. Itunte molo bale ya men tu nambe tumbe ke kelenye ka jahadisu kele. Mali tambolo bi dobe nafigi denyala. Mali tambolo bi dobe tanyinina. Mali tambolo bi dobe ka faso chibao. Kulu sutura kulu deme. Au bise ka do dala chugu chugu. Angaras bachi la me kunu ayukuma min fo meri bali tasi bali manoye ka ujumi fa den sago. Jonka siri labanye. Jonki laban joro. Mro jugu mana ki laji abagaye. Wallahi matla folo. Angarasa la me kuna ayukuma min fo ka juma. Ninga bafuli mana bu. Ayo jo. Antabara be muyumba be fembo ko angana burujali ke jone boraya ka M5 chokoroba dogoya jone shogel dogoya jone ye muribo siribe dogoya jone shogmar siso dogoya jone ye batili dogoya jone M5 chana muso dogoya jone 91 beke soya jone u beke faso chilaya jone u beke namara toya jone u beke ya o ka ujim kele be bobi ga wora fo Voilà. C'est ça la famille. Mais dangadon de betani nyogoni. Dangadon au lieu de betani nyogoni. Fali sara bochi bana. Ni moro flabe. Moro te mali kono mamin dambe bo ala. Moro te mali kono o mamin tonyo. Moro te mali kono o mabiminka. Ou ta doro no fe. Ou tunu senfili ɲɔgɔn kɔnɔ ka ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ ka ɲɔgɔn danbe bɔ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn neni bi olu de kɛra ɲɔgɔn fɛ dangaden fila de tagama kɛ ɲɔgɔn ye k'u ka ɲɔgɔn minɛ u ka asimi kɛlɛ k'u ka fara ɲɔgɔn kan u ka sogɛli kɛlɛ ala ka hinɛ u la k'aw dayɔrɔ sumaya walahi maliyɛn de ɲuman bɛɛ b'a dɔn bi asimi ka fanga ka fisa ni ibeka ka fanga ye maliyɛn de ɲuman bɛɛ b'a dɔn bi sogɛli ka fanga o ka fisa ni bubu ka fanga ye rasa an ka nunu dɛmɛ da an man k'u kɛlɛ o tɛ fɛn min dɔn o bɛ se ka bila sira bonya kɔnɔ karama kɔnɔ u dɛsɛra fɛn min na anw kan k'u dɛmɛ de o kelen tɛ se parce que n'an ko k'an k'a kɛ juguya ye an b'an si kɛ faden sagoya la Mali tɛ don da la ni bɛɛ ko ne ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ni bɛɛ ko ne ka wari sɔrɔ ni bɛɛ ko ne de ka ya faamuya b'a la ka fɛn dɔ sɔrɔ k'a kunu Mali tɛ avancer an ka jɛ nata in kɔ an ka jɛ wari kɔ an ka jɛ fɛn bɛɛ kɔ ka Mali bila sanfɛ komi Ras Bala yɛrɛ b'a kɛ cogo min na faama ka wari tɛ n kɔnɔ ma deli ka ji min Asimi ka so ma deli ka ji min Sogɛli ka so foyi mais faso o de bɛ nin kan ni ne balimaw lafiyara a bɛ komi ne lafiyara Mali bɛ cogo min na bi n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ a tɛ bɔ dingɛ kɔnɔ Sogɛli kelen t'a bɛɛ dɔn Asimi kelen t'a bɛɛ dɔn n'u filila a bɛ f'u ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ a kan ka kɛ tan de a kan ka dilan tan mais ka mɔgɔninfinw ka mɔgɔw mankutu tiɲɛ fu parce que ala ye e halaki
ala ye e ta tiɲɛ jama min tun bɛ e kɔ ala ye o minɛ a ko e tɛ fɛ ka mɔgɔ dɔ ka dugu jɛlen ye parce que ala ye ka su ko ala kana mɔgɔ wɛrɛ ka dugu jɛ Rasbach de Sakoba an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya e ni Kawujimi kana dan ka fara ɲɔgɔn kan dɛ hali n'aw ni buwa farala ɲɔgɔn kan bi en tant que hakɛ min bɛ aw nɔfɛ en tant que aw ye faso janfali min kɛ en tant que fadento min bɛ aw kɔnɔ Rasbach Ibeka Karim Keita Aminata Maïga Bakar Tireta ya faamuya bala Kasum Tibiti Tabata Kawujimi wallahi aw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan tɛ se ne kelen aw tɛ se ne la parce que aw bɛ nkalon de kan maa o maa bɛ nkalon kan ala b'i lajigin de ala t'i layɛlɛ maa o maa n'i ka jugu ala b'i halaki de ala tɛ hɛrɛ k'i ye c'est ça le petit con Kawujimi nin kuma bɛɛ ka fɔ e ma hali tun ka taa yafa ɲini di kɔfɛ wallahi i tun bɛ don da la hali tun ka miiri i burankɛ ka taa kasi a ka salon kɔnɔ ka yafa ɲini k'o filime mɔgɔ tun i ma i ka video i kuma ka dɔw yɛrɛ y'i kɛ wɔkuloni ye i na Rasbach tellement k'a ye mɔgɔ dabaliya ba Mali kɔnɔ bɛɛ de ye video kɛ aw kan bɛɛ de y'a daji to aw kun na mais ni ala ye mɔgɔninfin ta tiɲɛ i tɛ yeli kɛ i tɛ mɛnni kɛ wa i tɛ bilasira ɲuman yɛrɛ kan c'est ça le Kawujimi a y'a lajɛ dɛ a y'a lajɛ ko fila manani ko an kana burujali kɛ jɔn de bɔra yan ka M5 cɛkɔrɔbaw dɔgɔya jɔn de ye Sogɛl dɔgɔya jɔn de ye Modibo Sidibe dɔgɔya jɔn de ye Cheikh Umar Sisoko dɔgɔya jɔn de ye Bacili dɔgɔya jɔn de ye M5 cɛ n'a musow dɔgɔya jɔn de ye 91 bɛɛ kɛ so ye yan jɔn de y'u bɛɛ kɛ faso cila ye yan jɔn de y'u bɛɛ kɛ namaratɔ ye yan jɔn de y'u bɛɛ ko ye yan o Kawujimi kelen de bɛ bɔ bi ka ma wɛrɛ fɔ bon ne m'a fɔ ça veut dire que ne m'a fɔ i k'i da tigɛ nin da la dɛ n'a ye ɲɔgɔn ye carré kɔnɔ a bɛ se ka ɲɔgɔn fɔ mais hali tun ka segin ka taa pɛrɛkali feere Kawujimi o tun ka fisa e ni nin kaw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali e tun ka ça veut dire que ka t'i sigi Bamako juma misiriba ɲɛfɛ ko a y'a di nɛnɛ ma a y'a di ala ma hisabililayi dans la guerre o tun ka fisa e ka t'i tɛgɛ di nin ma Kawujimi kuma sulu do maloya do jigilatigɛ do n'i ye k'i yɛrɛ ka kaburu sɛn i yɛrɛ ka kaburu k'o sɛn wallahi hali tun ka segin ka taa suguba la ka t'i ka pɛrɛkali feere o tun ka fisa ko e ni nin kaw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko ka fasojɔlaw kɛlɛ mais nin bɛɛ ye ça veut dire que ni ala ye mɔgɔ danga ka mɔgɔ halaki ka mɔgɔ ta tiɲɛ a tɛ yeli kɛ wa a tɛ bɔ fili kɔnɔ wa ça veut dire que a bɛ jigin de quoi o de ye Kawujimi ninnu ta ye sinon ni ne tun bɛ Kawujimi place la ni ala tun y'a da taaɲɛ kama ni ala tun y'a da kunnadiya kama wallahi n'a tun seginna ka taa yafa ɲini Diko fɛ a tun bɛ don da la ka tɛmɛ nin kan ça veut dire que nin y'a ta tiɲɛ de pewu arasa kɛra mɔgɔ fɛ n'i ma sa i bɛ malo n'i ma malo i bɛ kɛ jugu sago ye n'i ma kɛ jugu sago i bɛ kɛ samiyabo ye arasa kɛra mɔgɔ fɛ ala y'a bɛɛ ta tiɲɛ a kɛra Sumayila fɛ o ma si sɔrɔ ala y'u ka kalifa minɛ a la ye a ma kɛ président fana ye a bɔra Sumayila ko buwa ka ɲi ko buwa t'a bila i bɛ ka bɛ min mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn yɛrɛ a ko bubu ka ɲi ko an ka bubu dɛmɛ ko bubu ka bila ɲɔgɔn mana Mali kɔnɔ hali bi bubu bɛ boli la a ko Bakari Tireta ka ɲi o bɛ min a ko Bube ka ɲi Bube bɛ yɔrɔ jumɛn kaso bonba la wa hara yɛrɛ ka jɔkulu o ma san sɔrɔ surtout mais c'est ça cɛnin bɛ ko o ko la danga de b'o o ko la cɛnin bɛ ko o ko la ça veut dire que ala tɛ barika don a la a ka jɛkulu association sigira Mali association bɛɛ ɲɛ mais bi hali ne ka la vérité kɛnɛ a bɛ CDR ɲɛ ne ka la vérité kɛnɛ a bɛ CDR ɲɛ bi barika b'a la ka tɛmɛ CDR kan a ka association a sigira association bɛɛ ɲɛ mais e delila ka i ko CDR ye projet jumɛn sigi sen kan k'a wolola hɛrɛ la ça veut dire que ko aboutira ça veut dire k'u ka laɲini k'a sabatira e delila k'o ye depuis anw b'a kɔnɔ ko an ka sɛfɛ to ekɔliso o projet nana di aw ma hali bi sɛfɛ to ekɔliso o ma jɔ projet wɛrɛ nana di an ma hali bi o ma sigi sen kan cela veut dire que danga de bɛ arasa kɔ a bɛ ko o ko la o ko barika tɛ don a la Kawujimi wallahi hali barika fitinin min tun bɛ la dɛ nin y'o bannen ye pewu
wallahi kawjim hani ça veut dire que et tu me tagama chefan ka tu me chi mais ni e ça veut dire que ni e ta chene pe ni e halakileni ne ya foya che wo che ni jigi dara saka kwa ka baraka nyon fe e be ke yoko fla de billahi wallahi kawjim e laba hari muso be banila I don be banila I laba be kulusi bla I laba be ke fato I nyakli fla in bole nata I nyati la I ke chuko la kawjim wallahi billahi ni e masegi ko ka hakili suro kata ya fanyi chukoloba infe billahi ebe jiginde ete yere ninti tugule ya rasako ni dona dala ika foni mako tu moria ni dona dala mais arasa make mo foi fe no dona dala ti arasa ma ça veut dire que ara arasa yere ka jekulu kono te kata nya fe o fle chukoloba ka kize de kono chukoloba ka du obo de kono ça veut dire que me che kene kan kodu nyadimi do kono dimite arasa madu ko ça veut dire que hara yere ka jekulu ka bla siraka o maseka ke o de bena mo de me ko ka ke fenyi arasa ma fa bunya ma ba bunya aya datiga falaya aba sankele atese abama obedo ko jumena ni alaba deme juguya ka mo dambe bula ka mo ka vie privée ta kanane réseaux sociaux fait ka mo fa nu banem ça veut dire que du coup ça ko denya fembe réseaux sociaux fait ni blakoro fara saba de nanana abe mo dambe bula ka tla ka tu usenemu ka ke mo ka jaliba ka tla ka ku ka samarasi ka tla ka ku ka samarani fala le rasbat ambe do ke kawjimi ala ka hinila ki daro sumaya iyan ko kitum na ala ka noya ala re koti mo ni finyo wala islam de mo ni finyo ni to no baka ni mo se ka foko ala ka bo ka kana yele ala oui fondement cardinal ya haramadi ala ko abe yo ko puta me fu me ke me ni to no do bina doka je ko ni finyo me ke la be ko be ke ngani tasma ya bara ni mo se ka jita ka ta fu ki siki ka yele moi je suis comme ça, je le sais derrière comme ça. Vraiment. Je cours sur le tour, moi je m'en fous, voilà. Et là, on est comme ça dans la vie. À me faire la ni mon fo ni geranae, ni ma jena, ni gasira. Ote haramade ya ba. Ote horonya ba o de ba to se ka je ko re masini. Ça c'est vrai. Donc à pour lui, depuis que ce qu'on a dans le foyer là. Donc à tali bonyi ngam ne lifana na mode mebe ba wakati mi. Adana ngam fo akara ko kele ne fana foyer ko bo. Fe kera kunu aba nyini fe. Anga nyina o beko jomana be tuga mina bi. O client sakile ya do na ino reta ka so kono. Alors ça, fallait Sarah Bochi bana peu. C'est ça. Fallait Sarah Bochi bana. Hari no menko jigitike da hari fle do min kono ere kata ka jumi filme no mais ne ya fo chukoroba yo ne ya fo papa dra mais bon comme chukoroba do kontina kuma do fama ne madala no ere fana be normal la ko billahi ne ye ni fo chukoroba nyeme ne madala ni no fana be ça veut dire que na fana be 5 la ko na fana be 5 la ne madala ko ire ka du dlani i ka du joli mali chiliko kuma de beta dlani mali chiliko ça veut dire que Mali, ça veut dire que kata juguya, ça veut dire que nous devons faire et que nous devons abe seben de ko. Ala ko mogo tonyona, mogo jugu, kana gere ala, kana to akadu ikadu kono ko. Nimbe e kadu kono sans saba. Tu vas sigilon de kalache. Mali umbe ka tonyoromna, galombe kada mali una yoromina. Mais ni ne nsigi ka chukoloba la jem fadu de mais tagale nyafe wallahi nyogonburuja.com moi et tout mon père papa Dramé wallahi nyen kali alala chukoloba en laba nya ambe vidéo siga kanya billahi fura fu itala nyen kali alala mais aka bu hakili mako soit anera sabi hakili na kelena soit kuma mimbe ka bo chukoloba da kono ota duskuna mais ni tse ka keo ka jim nera sa kata nyogon so e ka du kono munde bu hakina labi juwo e kata ni mali chukoroba e balma be mali kono sinju be mali joli bi ambe ka ngantega di nyogoma mali be se ka chukuna mais na fora ko mo jugu de be e ka du kono sanjoli ibe ka fone ko e ko ka bo mais hadi bote ka selection ni na la ne madala na mo fla be date flekelena
mais de toute façon ala ɲa bɛ bɛɛ la mais a ka bon hakili ma 6 mois fɔlɔ dira o ma yɔrɔ sɔrɔ 6 mois filanan dira o ma yɔrɔ sɔrɔ sabanan dira o ma yɔrɔ sɔrɔ naaninan dira o ma yɔrɔ sɔrɔ a laban boliko kuma tɛ k'a fɔ u ka kisɛ minnu tun ko k'u ye 42 millions sɔrɔ c'est à dire que u sara de quoi mɔgɔ si tulo t'u kuma kan na tuguni hali bi o bɛ e ka du kɔnɔ a filɛ nin dɔ bɛ ka fara lebu kan don o don a ye kabu jumɛn de wuli ka fɔ a b'a fɔ an ka daga fɔ a b'a fɔ an ka so e ka yɔrɔ la ka jumi wele kun ye mun ye u ka asimi kɛlɛ u ka sogɛli kɛlɛ ça veut dire que mɔgɔ minnu bɛ faso jɔ la bi u ka bila olu contrôle la ni ka jumi ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni kasumu tapo ninnu ta tu t'a la ta t'a la nin dɔwɛrɛ don ka kɛ opposant ye ka faso den ɲumanw k'u mankutu tiɲɛ nkalon kan ça veut dire que mɔgɔ minnu ye faso ci n'o ye Bubu Sise IBK ça veut dire que k'olu dɛmɛ quoi a ka fɔ dɔrɔn ko mais i b'a dɔn fɛn min bɛ ninnu kun na tu t'a la ta t'a la dɛ a ka fɔ dɔrɔn an k'a fɔ ko IBK kana gɛn aw ye IBK gɛn aw yɛrɛ ta tiɲɛtɔ filɛ nin ye ça veut dire que ninnu bɛ fɛ bi Asimi ka sa Sogɛli ka sa i y'a faamuya b'a la Mali ka ci bi jusqu'à olu k'a fɔ dɔrɔn anw y'a fɔ aw ye ko coup d'état man ɲi aw ye coup d'état kɛ maliyɛnw bɛ ka sa aw ye coup d'état kɛ jamana cira aw ye coup d'état kɛ a filɛ nin ninnu ka laɲini bɛɛ filɛ nin ye o tɛ fɛ i ma ye hali ni Asimi ye Mali kɛ Dubaï o t'a fɔ hali ni Asimi avion san o t'a fɔ hali ni Asimi kɛlɛkɛminɛn san o t'a fɔ hali ni Asimi ji di fantan ma o t'a fɔ u ŋaniya ka jugu de o bɛ ka nin bɛɛ dilan e ka du de kɔnɔ Papa Darame n'i ma hakɛ sɔrɔ i tɛ baraji sɔrɔ i denkɛ de ye ne dɛ n y'i kanu i tɔgɔ jugu ma bɔ n da kɔnɔ mais don n'a nataw la n bɛ video sigi kama n bɛna page kura dayɛlɛ ni Ala n'a kira sɔnna don n'a nataw la cɛkɔrɔba n bɛ video sigi kama parce que a bɛ komi i ni ninnu bɛɛ da bɛ fili kelen na sinon mɔgɔ tɔɲɔna tɛ se ka to e ka du kɔnɔ i yɛrɛ sɛgɛn i yɛrɛ wɔsi 6 mois fɔlɔ o banna filanan banna sabanan banna fɛn banna o tuma sariya tɛ Mali kɔnɔ wa walima du in ye e ta tɛ wa du in ye e ta de walima e ta tɛ la question est là vieux père vraiment i ka ko in bɛ ɲini ka kɛ jigilatigɛ ye ne ma n y'i dɛmɛ su fɛ k'i dɛmɛ tile fɛ k'i dɛmɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na pour que i ka lafiya walahi hali ni ye fantan de bila i ka du kɔnɔ bi i tɛ ka luwa minɛ la o baraji ka bon ni Arasibati tolen parce que Arasibati tolen i ka du kɔnɔ i bɛ junubu de sɔrɔ i tɛ hɛrɛ sɔrɔ ne de filɛ k'a fɔ Arasibati chaque une seconde a b'i ka du kɔnɔ kungo fɛn fɛn n'a b'a sɔrɔ dɔ bɛ sɛbɛn ale kun dɔ bɛ sɛbɛn e kun parce que mɔgɔ jugu don mɔgɔ tɔɲɔgɔn don jamana cila don hɔrɔnkolon don chaque seconde n'a b'i ka du kɔnɔ junubu fɛn fɛn bɛ sɛbɛn yen jɛnɛya fɛn fɛn bɛ ka kɛ yen tɔgɔcɛ fɛn fɛn bɛ ka kɛ mankutu cɛ nkalon bɛ c'est ka bɛ ka nkalon da mɔgɔninfin na fɛn o fɛn bɛ ka kɛ cɛkɔrɔba i fana b'i niyɔrɔ sɔrɔ Ras Balayira du l'homme tranquille i juguya tɛ n kɔnɔ ça veut dire que i ma fɛn kɛ n na mais trop c'est trop cɛkɔrɔba ne ma da la ni du ye e ka du ye cɛkɔrɔba ne ma da la ça veut dire que ni e sago b'i yɛrɛ la quoi c'est là que j'arrive pas à comprendre ne ka du jɔlen ka ɲɛ i ma k'i ka taa faso joli ko kuma fɔ ye i ka taa faso kunkan ko kuma fɔ ye Mali bɛ basigi Mali bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min na i ka taa o baara kɛ ne ka du kɔnɔ bi an ɲɛ b'a la jɛnɛya bɛ ka kɛ yen musow minɛna yen nɔ Arasa bɛ ka kulusi bɔ o la e ka du kɔnɔ o bɛ fɔra i ye i ka so i ka du dakari la ka taa ni musow sɔrɔ ye ça veut dire que jamana juguya jamana ça veut dire que kafiriya o de bɛ ka kɛ e ka du kɔnɔ cɛkɔrɔba e dɛsɛra ka nin bilakoro fara saba k'o bɔ i ka du kɔnɔ cɛkɔrɔba tɔgɔ jumɛn bɛ e yɛrɛ la bi la question est là i k'i hakɛ to dɛ kuma n'a fɔ cogo de Papa Darame tɔgɔ jumɛn bɛ e la est-ce que e dɛsɛra wa e bɛ fɛ a ka bɔ yen wa ŋaniya jumɛn bɛ e la mais tagalen ɲɛfɛ n tɛ kalo caman d'i ma an bɛ sigi yan bilahi ɲɔgɔn buruja pɔɲɔ kɔmi i b'a bɔ i ka du kɔnɔ walima an bɛ sigi yɛrɛ kama yan i b'a gɛn ka bɔ i ka du kɔnɔ walima an bɛ sigi yɛrɛ kan parce que jamana cira o ka to mɔgɔw ka du kɔnɔ cela veut dire que jamana ci fana o y'i fana ka laɲini ye mɔgɔw danbe bɔli la o fana y'i ka laɲini ye jɛnɛya ka kɛ i ka so kɔnɔ o fana y'i ka laɲini ye sinon sariya bɛ Mali kɔnɔ mais pourquoi a bɛ yen kafiriw bɛ ka invité i ka du kɔnɔ mɔgɔ lankolon bɛ ka invité i ka du kɔnɔ k'aw jumi wolokun ye mun ye k'aw jumi bisimilali ye mun ye ne m'a fɔ Asimi ka baara bɛɛ ka ɲi dɛ mais n'an y'u dɛmɛ a bɛ fanga d'u ma n'an faral'u kan laɲini bɛ sɔrɔ Ala ko bɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'ale ka hɛrɛ bɛ jigi yen Ala ko ni dusukun kɛra kelen ye yɔrɔ o yɔrɔ ale ka hɛrɛ bɛ jigi aw t'u la n'an fara la est-ce que hɛrɛ bɛ sɔrɔ o la wa
n'an kɛra ɲɔgɔn ma jugu ye est ce que mali bɛ basigi wa san joli an bɛ nin ko kelen na bɛɛ k'a bila bɛɛ man ɲi o tuma na jɔn de ka ɲi mali kɔnɔ bi le vieux père nin ye kangarida makan ye k'a f'u ye n'i ka du don n'i halala don a fɔ k'a ka bɔ yen n'i n'a da tɛ file kelen na a fɔ a ka bɔ i ka du kɔnɔ n'i n'a tɛ hakilina kelen na a gɛn ka bɔ i ka du kɔnɔ sinon dɔ kɛra dɛ walahi ne bɛ kɛlɛ fɛn fɛn na i balimakɛ bɔra fo Tunisie a kan ka denmisɛnw lakala du in kɔnɔ yen kan ka kɛ mandarasaso ye cɛ sigilen bɛ Bamakɔ kalo joli hali ninnu tɛ k'a ɲɛɲini yɛrɛ kuma bɛ ka f'u ye n'u tun bɛ k'a ɲɛɲini o bɛ faamuya mɛ u tɛ ka foyi ɲɛɲini o bɛ e ka du kɔnɔ yen ten e fana sigilen don ko e tɛ se k'u labɔ ten mais moi je me demande souvent est ce que i yɛrɛ ka du don wa est ce que a b'i sɛbɛ ma wa ninnu ka bɔ est ce que a ka di i ye wa la question est la vieux père walahi mais an bɛ sanpɛrɛn jigin ɲɔgɔn kan yan ne y'a fɔ yan n'i bɛ tiɲɛ sira kan i tɔgɔ de ye ko cɛkɔrɔba n'i bɛ tiɲɛ sira kan i tɔgɔ de ye ko fa mais n'i kɛra juguw sago ye i kunsigi kana dan cɛya ma an b'i buruja yan i ma an bɛ sanpɛrɛn jigin bɛ k'a kan cɛkɔrɔba tɛ o hali denmisɛnnin ka fisa n'a ye parce que a ye ko kɛ hɔrɔn tɛ sɔn ko min ma a y'o de kɛ a ye hɔrɔn kolonɲa de kɛ a mɔgɔ min tɛ hɔrɔn ye n'i y'o dɔgɔya basi b'o la wa mɔgɔ min ye zon ye n'i y'a faga basi b'o la wa basi t'a la dɛ o de la i bɛ ka kunsigi tɛ a jɔyɔrɔ tɛ hɔrɔn kolon don ni fana ma nin gɛn ka bɔ i ka du kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn na dɛ fini bɔ fo nɛrɛ bɔ n bɛ aw bila yan nin de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye walasa ni kawuji min k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka asimi kɛlɛ k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sogɛli kɛlɛ masa mɛ kawuji min nin ye mago salen fewu walasa ni mɔgɔ kɛra mɛ aw bɛ tila ka bere ta ɲɔgɔn kama yan aw bɛ tila ka bɔ ɲɔgɔn ka sɛgɛrɛ yan walasa ni mɔgɔ farala ɲɔgɔn kan n'i y'i gundo fɔ yan a bɛ tila ka na fɔ yan c'est le petit Bathily fa fana bɛ ten de fa ni den 5 ni 6 ni fa y'i sɔrɔ i b'o kɔnɔ i sigi den kɛra fa de i ni arasa bɛ jɛ yan san 1 kalo 3 kalo 6 a bɛ bere ta ɲɔgɔn kama a bɛ bɔ ni ɲɔgɔn sɔn ye yan hali a tɛ miɲɛ c'était ça Mahamadu Kulubali n ka foli b'i ye Bintu Sajo n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye surtout mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo aimé ka partager an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen an bɛ ɲɔgɔn bolo sɛgɛ kata ni u kɔ la k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan n ɲa bɛ aw la k'aw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ fɔra i tɔgɔ ma fɔ en tout cas on est ensemble fasojɔ kɛnɛ kan foyi tɛ an bɔ nin kan k'a fɔ arasa kanubagaw ye ko danbe bɛ anw na ka tɛmɛ arasa kan n bɛ aw hakili lajigi don min na a bɛ anw wele a ko buwa de man ɲi ko bubu man ɲi mais est ce que u changera wa u ye sonyɛni dabila wa ayi u ye mali jɔ wa ayi mais an bɛ se ka taa olu dɛmɛ cogo jumɛn an bɛ ka kuma fɛ ko minɔgɔ banna o tɛ ka ji di an ma an bɛ ka kuma fɛ ko sira t'an bolo o tɛ ka sira di an ma an bɛ ka kuma fɛ ko an ka impôt bɛ ka suɲa k'u ka sonyɛni dabila u tɛ ka sonyɛni dabila an bɛ taa u dɛmɛ k'a da mun de kan la question est là le petit con an ko k'anw tɛ se ka taa buwa dɛmɛ an tɛ se ka bubu dɛmɛ anw bɛ mali de dɛmɛ n'aw nana anw sigi k'anw ye wazo de bɔn kɔn ye ça veut dire k'aw bɛ k'aw yɛrɛ de tɔgɔ ani aw yɛrɛ sɔn aw bɛ k'o de da kɛnɛ kan mɔgɔ min ko ko karisa man ɲi o tigi ma changer a ma baara ɲuman kɛ e taara fara o kan tɔgɔ jumɛn b'e la wazo de bɔn kɔn ye parce que wari de bɛ yen anw bɛ mɔgɔ kɔ se t'a tigi ye ne ye n ka wari bɔ n kun yan ka di arasa ma mun don faso ko don dɛ faso ko don dɛ sinon dɔw bɛ ka wari ɲini de o video kɛ la dɔw bɛ ka sara de video kɛ la mais anw y'an ka wari bɔ an kun yan san joli ka di arasa ma o ma kɛ yan anw filɛ di ko min kɔ bi wari b'a kun ka di anw ma anw bɛ ka asimi min dɛmɛ bi dɔrɔmɛ 1 b'a bolo ka di anw ma ça veut dire que anw de ta ye faso ko ye wa anw ye hɔrɔnw de ye anw ye danbetigi de ye e bɛ se ka t'i sigi k'i da sago fɔ k'anw ye wazo de bɔn kɔ ye mais anw ni arasa jɛra sira min kan hali bi an m'o sira bila dɛ a ko buwa man ɲi an bɛ ka buwa kɛlɛ a ko bubu man an bɛ ka bubu kɛlɛ a ko tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ anw b'o sira kelen de kan anw ta tɛ mɔgɔ ko ye anw ta ye mali ko de arasa filɛ bi ni mɔgɔ ko tɛ a ka bubu t'a tɔgɔ ma ni mɔgɔ ko tɛ a ka ibk t'a tɔgɔ ma ni mɔgɔ ko tɛ a ka karimu kɛ t'a tɔgɔ ma mais a tɛ se mɔgɔ ko don wari ko don i y'a faamuya b'a la a kɛra juguw sago de ye hakɛto bɛ kuma kɔnɔ
wa salam an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu n'an'u bɛ hakilina kelen na k'a daminɛ an bamuso tanti Jeannette Kɔnɛ k'i fo tanti comment s'appelle tanti Kadiatu Sakɔnɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn tanti Mariatu Kansa ye n ka foli beleba b'i ye Bala Ture depuis Amérique n ye wele bila ninnu bɛɛ t'u ma une semaine an ye 120,000 de sɔrɔ Gandhi malien dɛmɛli la ka aw fo ka waleɲuman dɔn vraiment moi je suis fier de moi-même a bɛ fɔ nin de ma ko mɔgɔbaya ni kungo y'i sɔrɔ n'i ye mɔgɔ wele n'o y'i ka wele jaabi wallahi o ye hɛrɛ de mais ni mɔgɔ t'i fɛ mɔgɔ t'i ka ko la mɔgɔ t'i dɛmɛ mɔgɔ ka sira t'i la a bɛ fɔ de ma ko labanko juguya wallahi ne y'a dɔn bi k'a fɔ ne ye mɔgɔba de ye ne y'a dɔn bi k'a fɔ jɛɲɔgɔn bɛ ne la ne y'a dɔn bi k'a fɔ hali ni ne dɔgɔnin ba kelen fa kelen tɛ ja balimaw bɛ ne la wallahi ne ye o dɔn bi une semaine 120,000 a bi watara ne yɛrɛ kɔrɔmuso ɲuman tanti Jɛnɛba Kulubali n'o ye an ka la vérité présidente ye i y'a faamuya b'a la Marega i y'a faamuya b'a la Mas i y'a faamuya b'a la mɔgɔ caman n ye wele bolo ma ko an ka Gandhi malien dɛmɛ n ka tiɲɛ wallahi nin tun tɛ sira ɲuman kan nin tun ye kafiri de ye ninnu mɔgɔ ninnu t'u ka wari di ne ma surtout ko an ka Gandhi malien dɛmɛ n'i y'a ye mɔgɔ ninnu kɛra ne fɛ cela veut dire que sɔn dɔw de bɛ ne la o sɔn ka ɲi n bɛ sira dɔ de kan a ka ɲi cela veut dire que voilà hali bi ala ka kanu to faso kanu min an fara ɲɔgɔn kan ala ko kanu to ni ninnu si tɛ ɲɔgɔn dɔn an ma wolo dugu kelen na an ma bɔ dugu kelen na cela veut dire que an tɛ sɔn kelen na mais mun de ye an fara ɲɔgɔn kan mun de y'an ko diya ɲɔgɔn ye faso kanu k'an bamuso ɲumanw fo k'an tantiw fo ala ka si ni kɛnɛya di aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka labanko ɲuman di aw jɛl walahi a ye ko min kɛ ne bilahi a ye ne fa a ye ne sewa a tilara ka ne kɛ aw fɛ n tɛ ɲina aw kɔ fo ka diɲɛ dugukolo meleke ala kana n kɛ fisuwale aw ma walahi aw sira bɛ ala bolo ala kana aw jugu ntanya mɛn ala kana aw jugu se aw la ala ka miliyari sɔrɔli ɲɔgɔn aw ye miliyari sɔrɔli ala ka nɔgɔya aw ye ala k'aw denw lamɔsi di aw ma aw ye fantanw dɛmɛli min kɛ ala k'a to aw wolodenw ka aw sira veut dire que aw kunna wolo hamina ko fɛn fɛn bɛ aw la ala k'a to aw denw k'aw jigi fa k'aw ɲɛji cɛ k'aw bila bilindigi kɔnɔ tanti Kadiatu Sakɔnɛ i bɛ n dusukun kɔnɔ walahi tellement que i bɛ fantan min dɛmɛ tile kɔnɔ a ka bon hakili ma mɔgɔ t'i kumakan mɛn ça veut dire que i tɛ yɛrɛ yira tɛ foyi hali nin wari min dilen filɛ na bɛɛ ko k'u tɔgɔ kana fɔ mais ni ko ma ban kɛli ma a tɛ ban fɔli ma wallahi ninnu fɛn fɛn an ye dɛmɛ kɛ hi sabililahi mais ne de ko mɔgɔw ka ɲuman ne tɛ se k'a dogo wallahi aw bɛɛ ko ka di n ye hali bi ala ka kanu to faso kanu min ala se ɲɔgɔn ma ala k'o to ala ka alijinɛ wallahi ala k'o nɔgɔya ne na o bɛɛ lajɛlen ye ala k'an kɛ alijinɛ kɔnɔdenw ye aw bɛ sira min ta ka fantanw dɛmɛ ka fantanw ɲɛji cɛ bɛɛ b'a dɔn ko Amérique baara ko a ka gɛlɛn bɛɛ b'a dɔn ko Faransi baara ka gɛlɛn mais k'i ka wari b'i kun a ɲanti b'i yɛrɛ ye parce que mɔgɔninfin nata tɛ fa miliyari bɛ mɔgɔw bolo u bɛ ka bin fantanw kan mɔgɔninfin nata tɛ fa fo ka diɲɛ wuli mais aw bɛ ka bɔ aw kun su ni tile k'a di fantanw ma cela veut dire que aw bɛ ka miiri sini lahara jɔn don na aw bɛ ka miiri k'a fɔ diɲɛ tɛ foyi ye i mana miliyari sɔrɔ i bɛ sa i mana étage jɔ i bɛ sa i mana kɛ fɛn o fɛn i bɛ sa mun de tɛ sa mun de tɛ ban tɔgɔ ani ye fɛn min kɛ i b'o de sɔrɔ lahara bilahi aw bɛ ka miiri nin de la quoi ala b'aw fɛ dɛ aw ye ala ka jɔn ɲumanw de bilahi a bɛ fɔ nin de ma ko ala ka jɔn ɲumanw o bɛ wari sɔrɔ maɲumatɔ ko la o bɛ wari sɔrɔ sɛgɛn sugu bɛɛ la o bɛ soli ka wuli tuma dɔ la u n'u denw tɛ ɲɔgɔn ye ni e bɛ don so kɔnɔ o b'a sɔrɔ i den bɛ ka taa ekɔli la tuma dɔ la ni e bɛ bɔ so kɔnɔ o b'a sɔrɔ ala bɛɛ bɛ faransi dɔn i tɛ se ka baarakɛden ta i tɛ se mais walahi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ faransi n'i bɛ dɔrɔmɛ kelen di mɔgɔ ma mali la walahi i bɛ don alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ faransi Amérique walahi n'i ka silamɛya k'a kɛcogo la wallahi i bɛ don alijinɛ kɔnɔ hali siga t'a la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ tunga la k'a daminɛ faransi Amérique wallahi k'i ka sali k'a kɛcogo la i ma mɔgɔ juguya i ma bin mɔgɔ kan
wallahi ala b'i don alijinɛ la parce que anw bɛ mɔgɔ min jigi tugu mali kɔnɔ an bɛ mɔgɔ min balo an bɛ wari sɔrɔ cogo min na an b'a dɔn ka tila k'a bɔ an kun ka fantanw dɛmɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ ni ala cɛla dɔn sinon wallahi aw ka alijinɛ ça veut dire que a dayɛlɛlen don depuis diɲɛ kɔnɔ yan ala ko mɔgɔ min bɛ ɲuman kɛ a mɔgɔninfin ɲɔgɔn ye ko e ye alijinɛ kɔnɔ den tamasere de ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔw ka gɛlɛya dɔn ka wari b'u kun k'a dɛmɛ ala ko e ye ale ka mɔgɔ de ye ala ka mɔgɔw bɛ taa min alijinɛ kɔnɔ aw bɛ sira min kan aw kana bila dɛ wallahi nin de bɛ compter lahara aw bɛ sira min kan a ye dɔ fara kan ala mago bɛ nin de la k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo ala ka si ni kɛnɛya d'an ma jugu tɛ mɔgɔ la ni bana tɛ ala k'an kisi bana jugu tɔɔrɔ ma jugu tɛ mɔgɔ la ni bana tɛ ala k'an kisi bana jugu tɔɔrɔ ma ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka muɲu ni sabali d'an ma vraiment moi c'est tellement que n contannen don kɔ ni mɔgɔ ninnu ye ne bonya cogo min na wallahi billahi depuis ça veut dire que ni semaine bɛn sewalen don kɔ ja an ka bon ja mɔgɔw bɛ anw fɛ ja jɛɲɔgɔn bɛ anw na ja ni se tɛ anw ye jigi bɛ anw bolo vraiment je suis fier o de la hadamaden ka to tiɲɛ kɔ ni ne tun bɛ nkalon kan tanti Kadiatou Sakɔnɛ a ka sira tɛna kɛ n na ça veut dire que a tɛna kɛ n fɛ ni tun bɛ nanbara kɛ mɔgɔ la ni tun bɛ bin mɔgɔw kan ni tun tɛ sira ɲuman kan tanti ya faamuya b'a la Mariatu Kansa ye a tun tɛna kɛ n fɛ mais alhamdulillah tanti Zanɛti Kɔnɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ aw sira bɛ ala bolo nafolo ala kana ta yɔrɔ langoloya k'u min y'a lata tunga la n'o ye nafolo ani hɛrɛ ani basigi ɲinini ye ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an bɔra an faw ni an baw kɔrɔ k'an bɛ taa fɛn ɲini k'olu ɲɛji cɛ ka anw yɛrɛ ka avenir dilan ala kana mɔgɔ si dɛsɛ nin ko ninnu na ala ka barika don an ka ko la k'an sɔn minan fa k'an sɔn minan fa hɛrɛ caman de bɛ ala bolo ala ka hɛrɛ ka ca a tɛ ban waganduw b'a bolo kɔfurufɔriw b'a bolo ala ka hɛrɛ min bɛ sanfɛ a ka bɔ hakili ma hara miskara zarati o tɛ dugu ma ewa ala bɛ se ka kɛ bɛɛ kɛ bana ye ala bɛ se ka bɛɛ kɛ fantan ye ewa ala bɛ se ka bɛɛ mago ɲa ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye ala k'an bɛɛ sɔn ala ka garijɛgɛw foni ala ka muɲu ani sabali di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ tiɲɛ sira kan n'an ye tiɲɛ bila dɔrɔn a ye an wele karisa i bɛ sira min kan nin bila maa si man bɔ fili ma nil n'est pas fait n'an ye sira bila dɔrɔn an b'a ɲini aw fɛ ala kama a ye an wele a karisa i bɛ ka taa cogo min na o man ɲi to nin cogo la o de ka ɲi vraiment o bɛ an kɔrɔ ɲɔgɔn bolo parce que setanɛ bɛ don mɔgɔninfin na mɔgɔninfin setanɛ ne filɛ nin ye waati min na Diko bɔra k'a fɔ a y'a ɲini Asimi ninnu fɛ o ne ka sigi ka kuma setanɛ tun donna ne la ala ni n baɲumanw sababu tanti Kadiatou Sakɔnɛ ninnu mɔgɔ caman ye n wele karisa Diko Asimi Sogɛli Kokola Mayiga nin bɛɛ ye kelen de ni ninnu ka fanga tiɲɛna Diko tɔgɔ tɛ se ka bɔ a la n'a ɲɛna Diko tɔgɔ tɛ bɔ a la vraiment hali bi ala k'an to ɲɔgɔn ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn on a ensemble big up à vous tous voilà an bɛna baara daminɛ